गुड मर्निंग। आज के मर्निंगटा तो सत्यि गुड आछे, बाट एटा छिलो परशुर भिडियो। परशु दिन आमी सकाल सकाल उठे शाटेल बुक करे रेडी हये नियेछि। आमी आर पिसी किन्तु एई टाइमे जानिई ना जे कि बाइरेर अवस्था, कारण पिसिर बाड़ीटा एकदम मेन रोडे और एकदम किच्छु जल छिलो ना। सकाले उठे देखि झिरिझिरि बृष्टि हच्छे। आमी आरो उल्टे बोललाम भालोई वेदार आछे, आजके रोद नेই, अफिस चले जाई। तारपर बेरिये देखलाम शाटेल तो कैंसेल, अटो नेই, बास नेই। এই ছিল গড়িয়া নাকতলার অবস্থা। সাইডের সমস্ত ছোট ছোট যে দোকানগুলো আছে সব পড়ে গেছে, আর এক একটা ভাড়া চাইছে, ক্যাবে বলো বা আমাকে মোটো চাইছে 800 টাকা, 1000 টাকা। এই ছিল গড়িয়া 6 নম্বর। সেখান থেকে যাই হোক তাই হোক করে একটা বাস পাওয়া গেছিলো, আর এই ছিল সেক্টর 5, যেটা ছিল বিষাক্ত। মানে কিভাবে যে আমি এখান থেকে ক্রস করেছি আমি জানি। আর এটা ছিল রাতে ফেরার সময়, তখনও দেখো কতটা জল সেক্টর 5-এ। বাট হোপফুলি আমি পৌঁছে গেছি। এরকম দিন যেন আর না আসে।